حضرت سید شکیل غوث صاحب، ہم بڑے ممنون و مشکور ہیں ان کے کہ انہوں نے آج کا دن بھی ہمیں عطا کیا. اور اس کے بعد آج کی اس شام کے آخری شاعر جو ابھی بتا رہے تھے کہ وہ جیولوجسٹ بھی ہیں، تو ایک کتاب کی نظر اور اس کے بعد ہم گزارش کریں گے ڈاکٹر غلام سرور ساگر صاحب سے کہ وہ اپنے کلام سے آپ کو محسوس فرمائیں. شعر اچھے ہیں اور تصور بھی ہیں، یہ سرور بھی اور ساگر بھی، وجہ شہرت ہے شاعری ان کی، ہیرا کر دیں جو ہو وہ پتھر بھی. جناب ڈاکٹر غلام سرور ساگر صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ اپنے کلام سے ہمارے سامعین کو محسوس فرمائیں. آج کے صدر محفل جناب ڈاکٹر غلام سرور ساگر. پہلے تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ اس عزت افزائی کا، اور میں بہت ممنون ہوں. اور آپ سب کا، آپ سب اتنا اچھا کلام سن چکے ہیں اور اتنی اچھی اچھی چیزیں خواتین نے اور حضرات نے سنائی ہیں، اور آپ کو تو میں نے آج پہلی دفعہ سنا ہے اور اپنے کو کوس رہا ہوں کہ 20 برس سے کیا جھک مار رہا تھا. تو آپ کے لیے ایک شعر میں ایک استاد کا عرض کرتا ہوں. پہلے یک نعرہ مستانہ زجائے نہ شنیدم، یک نعرہ مستانہ زجائے نہ شنیدم، ویراں شبداں شہر کے میخانہ نہ دارا. آپ لوگ مجھے دھمال پہ مجبور نہ کرتے ہیں. وہ رقص بچا کے رکھا سارا جہاں ضروری ہے. حشر میں ہم بھی وہیں ہوں گے. میرے خیال میں آپ کو ایک دوسرے سسٹم کی طرف لے جاؤں. آپ لوگ جس میرے خیال میں جو بات کروں گا اس سے آپ واقف ضرور ہوں گے، لیکن شاید اس رنگ میں نہیں. تو میں آپ سے بات کرتا ہوں آواگون کی. اور یہ میں بچپن سے سنتا آ رہا تھا کہ بھئی کوئی چیز ہوتی ہے، کہ یہ ایک جنم نہیں ہے بلکہ ہم پہلے کہیں تھے اور آئندہ بھی کہیں ہوں گے. لیکن میرے علم میں پچھلے چند سالوں میں کچھ چیزیں ایسی آئیں اور کچھ چیزیں میں نے دیکھی، تو میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ یہ روح کا سفر جو ہے، تو روح تو بہت قدیم، وہ تو روح ازل میں ملتی ہے. تو اس طرف سے میں آتا ہوں اور پھر میں پوچھتا ہوں کہ میں کون ہوں، میں کہاں ہوں، بتائے راہ فنا. میں کون ہوں، میں کہاں ہوں، بتائے راہ فنا. میں کس جنم میں کہاں سے چلا تھا، کچھ تو بتا. میں کس جنم میں کہاں سے چلا تھا، کچھ تو بتا. میں چل رہا ہوں مگر کس لیے نہیں معلوم. میں روز صبح اٹھتا ہوں اور طرح طرح کے جنجال میں گرفتار رہتا ہوں، اور پھر رات ہو جاتی ہے اور دن مجھے رات کے حوالے کرتا ہے اور رات پھر صبح کے حوالے کر کے چلی جاتی ہے اور میں پھر کسی چکر میں پڑ جاتا ہوں. تو میں چل رہا ہوں مگر کس لیے نہیں معلوم، کدھر ہے جادہ منزل، کہاں ہے کوہ ندا. اور پھر آپ سب لوگ، یہ کون لوگ ہیں جو میرے ساتھ چلتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں جو میرے ساتھ چلتے ہیں. میں ان کو کیسے دکھاؤں گا کوئی راہ بقا، میں ان کو کیسے دکھاؤں گا کوئی راہ بقا. مجھے خود پتا نہیں ہے کہ، اور میں کس سے پوچھوں کہ عرفان ذات ہے کس کو. میں کس سے پوچھوں کہ عرفان ذات ہے کس کو. کہاں ہے درد کا درما بخار زار وفا، کہاں ہے درد کا درما بخار زار وفا. کہاں ہے درد کا درما بخار، کہاں ہے درد کا درما بخار زار وفا. اور گئے ہیں قافلے آگے بھی اور چلیں گے صدا، گئے ہیں قافلے آگے بھی اور چلیں گے صدا. کہ آ رہی ہے برابر کہیں سے بانگ درا، آ رہی ہے برابر کہیں سے بانگ درا.
आपने बहुत इशारा खूब करके डॉक्टर किस साहब। तरीके से तसर्रुफ किया है मिसरे को। बहुत सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह, फिर से वाह वाह। गए हैं काफले आगे भी और चलेंगे सदा, क्या कहना है? गए हैं काफले आगे भी और चलेंगे सदा, कि आ रही है बराबर कहीं से बांगे दरा। और अगला शेर है कि जो लोग आगे गए थे वो किस तरफ को गए, जो लोग आगे गए थे वो किस तरफ को गए। ये भेद क्या है कि हर कोई उस तरफ को चला, ये भेद क्या है कि हर कोई उस तरफ को चला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अगला शेर है कि मुझे पछाड़ के आगे निकल तो जाओगे, मुझे पछाड़ के आगे निकल तो जाओगे, मगर ये जान लो वो खो गया जो आगे गया, मगर ये जान लो वो खो गया जो आगे गया। मुझे पछाड़ के आगे निकल तो जाओगे, मगर ये जान लो वो खो गया जो आगे गया। और मकता है कि निशान मंजिल मकसूद गुमशुदा सागर, निशान मंजिल मकसूद गुमशुदा सागर, सफर की धूल में बहता है वक्त का दरिया, सफर की धूल में बहता है वक्त का दरिया। क्या कहने डॉक्टर साहब, बहुत खूब, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत सुभान अल्लाह, क्या उम्दा, क्या खूब। बहुत खूब, शुक्रिया। बहुत मेरे ख्याल में इतना काफी है। रात इतने दिक्कत तरफ मौजूद हो आपने कितनी पिछले एक मुशायरे में मैंने एक गालिब की का एक शेर था, तो मुझे रगेजा में पैवस्त है जैसे कहते हैं, तो उसकी तज़मीन की थी। आपने साहब जो इस मिसरे में इकबाल के शेर की तस्वीर, बांगी दरा, वो मैंने अपनी जिंदगी में इस तरीके से कि आपने कहा भी नहीं और कहा भी कि मैं इकबाल का बांगी दरा का जो लफ्ज़ उन्होंने रखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत। तो ये दाम ख्याल है, नजर गालिब। बूद व नाबूद की बिना क्या है, बूद व नाबूद की बिना क्या है, और फिर इनसे माँ सिवा क्या है, और फिर इनसे माँ सिवा क्या है। और इस पे जरा तवज्जो फरमाइएगा कि सबने अपना ही अक्स देखा है, सबने अपना ही अक्स देखा है, अपना ही अक्स देखा है, और इंसान पूछता क्या है, वाह वाह, भाई क्या कह रहे हैं? और इंसान पूछता क्या है। वाह वाह, सोचता हूँ कहाँ है लौह अज़ल, सोचता हूँ कहाँ है लौह अज़ल, और हस्ती की इंतहा क्या है, वाह वाह, और हस्ती की इंतहा क्या है। और इस पे जरा तवज्जो फरमाइएगा कि जब मैं तुझ में हूँ और तू मुझ में, वाह वाह, जब मैं तुझ में हूँ और तू मुझ में, फिर मनो तू का तज़किरा क्या है, वाह वाह, मनो तू का तज़किरा क्या है। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। फिर पढ़िए। जब मैं तुझ में हूँ और तू मुझ में, फिर मनो तू का तज़किरा क्या है। बहुत। और फिर गालिब जब तेरे बिन कोई नहीं मौजूद, फिर ये हंगामा है खुदा, क्या बात, जब तेरे बिन कोई नहीं मौजूद, फिर ये हंगामा है खुदा क्या है। और सागर जो नहीं समझता वो ये कहता है कि यही हंगामा है खुदा सागर, यही हंगामा है खुदा सागर, पूछ गालिब से पूछता क्या है, पूछ गालिब से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बहुत बहुत। यही हंगामा है खुदा सागर, ये सब कुछ जो है कायनात, यही हंगामा है खुदा सागर, पूछ गालिब से पूछता क्या है। वाह वाह। और इसी में एक रुबाई भी है, वो जरा उसका रंग और है कि बात यूं ही सी है धरा क्या है, बात यूं ही सी है धरा क्या है, एक पापी की यात्रा क्या है, वाह वाह। एक पापी की यात्रा क्या है,
शेख जी और शराब खाने में फेंक थोड़ी सी देखता क्या है। बहुत बहुत फेंक थोड़ी सी देखता क्या है। मेरे ख्याल में यहाँ पे इख्तिताम करते हैं और फिर आइंदा सही और हज़रात गिरामी, हाज़रीन अज़ीज़ वक़ार, ये थे हमारे आज के सदर महफ़िल जनाब डॉक्टर ग़ुलाम सरवर सागर साहब, जो अपना कलाम आपकी नज़र कर रहे थे। और इसके साथ ही मैं जनाब सदर की इजाज़त से और जनाब मेहमान ख़ुसूसी साहब की इजाज़त से अगर इजाज़त हो तो महफ़िल का इख्तिताम का ऐलान करूँ। हज़रात गिरामी, शुक्र रब्बी और शुक्रिया सबका, हो इशारा तो काम करता हूँ, सदर साहब की ही इजाज़त से बज़्म का इख्तिताम करता हूँ। और मैं आप सब का बेहद मशकूर हूँ कि आप सब तशरीफ़ लाए और ख़ुसूसियत के साथ जनाब आरिफ इमाम मोहतरमा हिना रिजवी साहिबा, डॉक्टर तकवी अदील ज़ैदी और तमाम हज़रात जो भी यहाँ आज तशरीफ़ लाए, मोहतरमा फौजिया सैयद साहिबा भी, डॉक्टर ग़ुलाम सरवर सागर और जनाब मोहतरम सैयद शकील गौस साहब और जी हमाद भाई और जितने हजरात भी यहाँ पर मौजूद हैं, इन सब का ही शुक्रिया कि आप सब ने मेरी इज़्ज़त अफजाई फरमाई और आज की इस रात को, इस शाम को इंतहाई यादगार बनाया। और इसके साथ ही हम इस महफ़िल का इख्तिताम करते हैं। इसके बाद तस्वीरी एक सेशन होगा और उसमें मैं शोरा हजरात